all smiled at someone different today? ¿Ustedes sonrieron a alguien diferente hoy? Have you looked at someone different that you haven't greeted in a while, maybe ever, and just smiled at them? ¿Han mirado a alguna persona diferente que tal vez no la han visto en un tiempo y le han Wave sonreído? at them, let them know that they're loved. Déjenles saber que son amados. Le amamos en el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús, amén. Glory to you, O Lord. Gloria a ti, Señor Jesús. And the person for whose father passed away is with us? She's not. She's sent her word that we're praying and believing God for comfort in Jesus' name. Amen. I sent you this picture that you see behind me. Les mandé este retrato, esta foto, la que ven aquí. I sent it out yesterday. La envié ayer. As we continue our journey through the Word, Mientras continuamos nuestra jornada a través de la palabra, Father, let your Word go forth and save today. Let your Word go forth and restore the backslider today. Let it go, Lord, and heal the sick and strengthen the hearts of your people. Father, be magnified in all things. sé Edify your magnificado todo en congregation este día, Señor and Jesús. show us your everlasting way. Muestra tus By the caminos help of your eternos. Spirit, we pray in Jesus' name. Thank you, Lord. Gracias, Señor Amen, Jesús. Father. Please Amén, be seated, Padre. everyone. Thank Pueden you. sentarse, congregación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Many of you answered what it was. Muchos respondieron lo que esto era. Some of you got it completely right. Algunos lo tuvieron completamente bien, Some of you correcto. got it partially right. Algunos lo tuvieron parcialmente bien. But this picture Este retrato comes directly from the readings of the Word viene directamente de las lecturas de that la we have palabra been reading this week. que hemos estado leyendo esta semana. We're in week 12. Semana 12, We went through Deuteronomy 28 through Joshua 18. desde Deuteronomio 28 a Josué 18. And so much happened in all those Y chapters. todo lo que ha estado pasando en estos capítulos. Here's a brief breakdown, an outline of the things that occurred therein. Este brevemente es un resumen de lo que hemos estado compartiendo o leyendo. As we started reading, we were face to face with the people of Israel Y nos enfrentamos con el pueblo de Israel at the Jordan. en el río Jordán. You read the story where Leímos la historia donde God told the priests to step into the river. Dios les dice a los sacerdotes que entren al río. That's why you saw that picture I had Fue before. como vieron allí eso, este retrato. And God did for Israel under Joshua Y Dios le hizo a Israel bajo Josué, similarly what he did with Moses when they left Egypt. similarmente lo que hizo con Moisés cuando venían de Egipto. We know about God opening the Red Sea. Sabemos de Dios abriendo el Mar Rojo. How many realize now that God also opened the Jordan? ¿Y cuántos saben que el Señor también abrió el río Jordán? He did. He made a Amén. way for his people. Él le hizo camino para su pueblo. God always makes a way for his people. Dios siempre hace un camino para su pueblo. Amen, church. And after they crossed the Jordan, Y después de haber cruzado el Jordán, we read about Israel at this place, Gilgal. leemos acerca de Israel en este lugar que se llama Gilgal. And you should have noticed various things occurred there, Muchas cosas ocurrieron allí en este lugar, not the least of which no de la cual la de menor importancia fue we find out that everybody that had left Egypt that had been in the desert for 40 years, todos los que salieron de Egipto por esos 40 años. those are the children of those who disobeyed God back in the day when they rebelled against Moses' command. Esos eran los hijos de los padres, los cuales se rebelaron contra Dios y Moisés en el desierto. Everybody from 20 years old and younger survived, but those older didn't make it De to the los promised 20 land. años para arriba Younger than 20. no entraron, todos los de 20 años para abajo lograron entrar a la tierra prometida. But when they're here, they cross the Jordan. Pero cuando llegaron a este punto de cruzar el Jordán, We find out that none of them encontramos que nadie had been circumcised, había sido circuncidado, which was a shock, I think. lo cual creo que eso fue sorprendente. Under Moses, Bajo Moisés, that's how far the stubbornness of the people of Israel went. así tanto fue la necedad o la de los pueblos de Israel contra Dios, Because the circumcision is a sign between God and Israel. porque la circuncisión era una señal con Dios e Israel. When they get to Gilgal, Cuando llegaron a Gilgal, Joshua commands every one of them to be circumcised. Josué ordenó que todos fueran circuncidados. You read that story. Leímos la historia. You read that after that happened, Leemos que después que eso sucedió, they also celebrated the Passover celebraron la Pascua for the first time por primera vez as a people. como un pueblo. And besides that, Y después de eso,
The manna that they have been eating all those years el maná que habían estado comiendo todo ese tiempo stopped paró, because now they can eat the fruit of the land of Canaan. porque ahora ellos podían comer el fruto de la tierra de Canaán. So all that happened in Gilgal. Todo eso pasó en Gilgal, And you've read it with me this past week, those of you who are reading along. y los que hemos estado leyendo juntos, If you're not, please, you can still catch up. It's never si too no, late. si todavía, usted todavía puede alcanzarnos. We also read También leímos about this city, acerca de esta ciudad, Jericho. Jericó. We'll come back to that in a minute. Vamos a regresar a eso en un momento. Related to Jericho, Familiarizado con Jericó, we read about this man, leemos acerca de este varón, Achan, Acán, and something that he did algo que él hizo, that was terrible. que fue terrible. And last but not least, Y lo último, pero no de menos importancia, in the remaining chapters all through Joshua 18, hasta el capítulo 18 de Josué, we read about the interactions, the battles of Israel leemos entre las batallas, interacciones de Israel with the Canaanites. contra los cananeos. And there you have the outline of what we read this week together. Ya está el resumen, por así decir, de lo que se leyó esta semana. But today, we'd like to focus in on one of these, Pero hoy en día nos vamos a enfocar de uno en particular, specifically específicamente Jericho. Jericó. There you go. Aquí va. You all know what's happening there. Ya todos saben lo que está pasando ahí. That's Jericho, Esto es Jericó, very high walls. sus muros bien altos. And these people here, Y estas personas aquí, who are they? ¿quiénes son ellos? It's a combination, actually. In Joshua, En Josué 6:3 we read leímos, that God gave a command, march around the city once. dice que rodearan a la ciudad una vez. This you shall do for 6 days. Lo iban a hacer por 6 días. Command to the soldiers Ordena a los soldados and command to the priests. y ordena a los sacerdotes. And there you have them. Y ahí los tienen. The soldiers are up here. Los soldados están aquí. The priests are right here. Los sacerdotes están del otro lado. And more soldiers over here. Y más soldados allá atrás. God's command was this. La ordenanza de Dios fue esta. Circle the city once Rodeen la ciudad una vez per day por día for 6 days. por 6 días. Then God added, Luego Dios añadió, 7 priests shall bear 7 trumpets of ram's horns 7 before the ark. sacerdotes llevarán 7 trompetas delante del arca. So you see, there was organization even in this. Aún en esta marcha había orden, organización. 7 priests, 7 sacerdotes, 7 trumpets 7 trompetas before the ark, ante el arca. and the soldiers surrounding them, Y los soldados rodeando la ciudad, going around the city yendo alrededor de la ciudad, once a day. una vez al día. In Joshua 6:10, Josué 6:10, we find that not only were they marching, no solamente van marchando, they weren't saying a word. no estaban diciendo ni una palabra. There was a command, do not shout, Había una ordenanza, no griten, don't make any noise, no hagan ruido, don't speak a word. no hablen palabra. So all the soldiers and the priests of Israel Todos los soldados y los sacerdotes de Israel going around the city, van alrededor de la ciudad total silence. calladitos. That's what God said to do. Eso es lo que Dios ordenó. Does the Lord explain why they are to do ¿El this? Señor explicó por qué lo hizo? No. No explanation is given. Ninguna explicación se dio, se nos da. Some people think it's because this was intimidating the people of Jericho, Algunas personas dan la sugerencia de que era para intimidar al pueblo de Jericó, scare them, all these people marching. asustarlos ahí rodeando. Yes, when God doesn't explain, Cuando Dios no explica algo, he doesn't have to explain. no tiene por qué explicarse y no trate de adivinar por su propia cuenta. God is God. Dios es Dios. What he commands Lo que Él ordena many times does not make sense muchas to veces en us. su memoria no nos hace sentido a nuestra mente And he does that on purpose. y lo hace a propósito. He wants to come against the mental barriers. Él quiere venir contra las barreras mentales, He wants to come against the doubts and the fears. quiere venir contra las dudas y los temores, Against the pride acerca de contra el orgullo that every one of us has. que todos tenemos. But we have to get explanation. We want to know why. Pero queremos que Dios nos dé explicaciones por qué. Sometimes that's good. A veces se padece, But when it comes to God, pero cuando viene con Dios, acerca de Dios, when he gives a command, cuando Él da una orden, whether we understand why or not, ya sea que la entendamos el por qué o no, do it. hágalo. You hear me? ¿Escucharon?
He's not going to explain himself to you all the time. Él no se va a explicar, le va a dar explicación a ustedes siempre. That bothers some people. Esto le molesta a ciertas personas. But that's when you have to decide. Ahí es cuando uno tiene que decidir. Because if God doesn't explain why something happens, Si Dios no explica por qué algo sucedió, you either say, well, I want nothing to do with you, bueno, no tengo nada que ver contigo, Dios, or you submit to him. o te sometes delante de Dios. How many here are wise enough to ¿Cuántos son submit? sabios aquí someterse delante de How Dios? many are wise to submit? ¿Cuántos son aquí sabios para someterse We delante can de Dios? ask why. Podemos preguntar el por qué. In the Psalms, we're going to read, the psalmist would ask, Lord, why? En los salmos vamos a encontrar a los salmistas gritando, Señor, ¿por qué? The prophets would ask why. Los profetas preguntaban por qué. Sometimes God did answer. A veces Dios respondió. Most of the times, La mayoría de veces he did not. no respondió. Because we walk by faith. Porque caminamos por fe. We do what he says. Hacemos lo que Él dice. We obey his command, Obedecemos sus mandamientos trusting confiando he knows what he's doing. que Él sabe lo que Él hace. Who can look up and say, you know what you're doing, Lord? ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir, Señor, Lord, sabes you lo que know tú what estás you're haciendo? doing. Tú I sabes don't- lo que tú estás haciendo. Even if I don't know, Lord, you know Y what aunque you're yo no doing. lo sé, tú sabes lo que Can me someone conviene a mí. confess that with me today? Alguien confiese eso hoy. It's a secret to peace. Así que It's the secret to peace. es el secreto de la paz. After you've come to Christ, Después de venir a Cristo, to submit to the Lord el someterse al Señor and trust him. y confiar en Él. He is worthy of our trust. Porque Él es digno de nuestra confianza. They trusted. Ellos confiaron. They marched around the city Ellos marcharon por la ciudad one time per day for 6 days. una vez al día por 6 días. And then Y luego, the seventh day, al séptimo día, now God said, now march around this 7 times. ahora el Señor dice, rodeen la ciudad por 7 días. Por 7 vueltas. 7 vueltas el séptimo día. Can someone do the math? ¿Alguien de la matemática? How many times did Israel march around Jericho? ¿Cuántas veces rodearon la ciudad? Add it up. 6 times, right? One time per day for Una 6 vez al día days. son 6 veces. And then the last day, 7 more. Y el último día, 7 veces. How many altogether? ¿Cuántas veces juntas? Yeah, actually, it's 13. Son 13 marchas. 13 marches. 13 marchas. When I was growing up in the Spanish church, Cuando yo crecía en la iglesia pentecostal hispana, there was a corito that we would sing. cantábamos un corito. And this corito said this. Los israelitas le dieron 7 vueltas. No, they didn't. No lo hicieron así. 13. 13. So today I fixed it with the worship team. We were singing. Con el equipo de alabanza de oración le How was it? arreglamos. How was it, guys? ¿Cómo es que va el corito? Shout it out, ready? Los israelitas le dieron 13 vueltas, le dieron 13 vueltas a Jericó. Again. Los israelitas le dieron 13 vueltas, le dieron 13 vueltas a Jericó. And what happened? ¿Y qué pasó? Oh, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Try it on. Oh, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. That's the way you sing it. Así es la forma de cantarlo. Amen. Biblically accurate. Now, Ahora, they finished the 7 times. y al terminar la séptima vuelta, God said, let the priests blow the trumpets. Dios dice que a los sacerdotes que toquen las You trompetas. see God specifically guiding everything. Específicamente Dios va guiando el proceso. And when they make a long blast Y with the cuando ram's horn, toquen prolongadamente el cuerno de carnero, it wasn't going to be a little toot. no iba a ser solo un toquecito, It was going to be a long toot. iba a ser algo largamente. God says when the people hear that, Cuando el pueblo escuche esto, like we heard it today during our praise and como lo worship, escuchamos hoy durante el tiempo de alabanza de adoración, the Lord said, el Señor dice, all the people shall shout todo el pueblo va a gritar with a great shout. con gran voz. I underlined it. Vine y lo subrayé. Shout with a great shout. Gritará a gran voz. In the scriptures, En las escrituras, the word shout la palabra gritar is ruach. ya es esta palabra. It's related to breathing, ruach. Tiene que ir con esta palabra. Take a deep breath, right?
El tomar un aliento bien profundo. If you're going to shout, you got to take a breath. Amén. Para poder gritar, uno tiene que tomar aliento. So God tells the people, when you hear the trumpet, Cuando escuchan la trompeta, shout. griten. But then he also says, Pero también dice, with a great shout, con gran voz. teruah. Teruah. The Lord El emphasized Señor this enfatiza as part of his plan. como parte de su plan. The people had to do exactly what God said. El pueblo tuvo que hacerlo exactamente como Dios dijo. Let's define the words. Vamos a definir las palabras. Ruah, Esta palabra ruah, shout. gritar, It means significa to split the ears. partir los oídos. So how loud is a shout? Así que tan fuerte tenía que ser ese grito. It isn't just No solamente, no. I won't do it here because it'll split your Yo ears. no lo voy a decir porque va a explotar sus oídos. But the word literally means to shout loudly. Pero la palabra dice que había que gritar fuerte. But then God said, not only are you going to shout loudly, Dios no simplemente dice van a gritar, ruah, ruah, you're also going to teruah. van a hacer esto, van a teruah, And that word means to acclaim with joy. clamar con gozo. So it's a shout of Así- joy Así que es un grito de gozo that's very loud. que es bien fuerte. That's the word of God, straight up. Eso es lo que explica la palabra de Dios. So it isn't somebody just going, Amen. ¿No sabe qué dice? Amén. No. No, It is that. es esto. Ruah, Es teruah. ruah y teruah. That's how the people shouted. Así fue como el pueblo gritó. And God goes on to tell them Y Dios viene y les dice, that when you do that, cuando hagan esto, the walls of the city will fall down el muro de la ciudad va a caer. flat. And in fact, De hecho, there they are. ahí están las ruinas. The walls of Jericho. There they are. Los muros de Well, Jericó. What's left? Nothing. Bueno, lo que queda, See how the walls are gone? ven cómo cayeron cómo están lo que queda de las murallas. This is really Jericho. This isn't a make-believe. This is Esto really no es Jericho. algo que se haga creer. Esto realmente es Jericó. Did you notice one wall didn't go down though? ¿Se notaron que no cayó una pared? This guy right here? Está aquí. That wall didn't fall. Somebody said it out Alguien there, lo dijo yeah. ahí Because somebody lived here. porque alguien vivía aquí. Who lived there? ¿Quién vivía allí? That was Rahab's house. Era la casa de Rahab. God promised Rahab, you put a red cord in your window Dios le dijo a Rahab, pon un cordón rojo allí because you took care of the spies that went in to look at porque Jericho. tú cuidaste de los espías que venían de Jericó. And whoever is in the house with you, Y cualquiera que estén en esa casa en ese día, and her house was built right into the wall. y su casa estaba Right up ahí here en somewhere. la pared. She said, they told her, whoever's in there with you, they'll live. Cualquiera que esté en esa casa a esa hora va a vivir. She brought her mother, her father, her friends. Trajo su madre, su She su crammed papá. that house. Y ella llenó esa casa. And sure enough, when all the other walls fell, Cuando todas las paredes cayeron, hers did not. esta no cayó. Because God keeps his Porque word. Dios mantiene su palabra. I'm going to give him thanks. How many can say you're faithful? You keep your word. Tú mantienes tu palabra, tú eres fiel a tu palabra, Dios. Amen. You've all read the story. Ya leímos la historia. This is a nice review. Esto es una revisión, una bonita revisión. People sing about this, write about this everywhere. Leemos de esto, hablamos al respecto, But today, pero hoy I want to remind everybody vamos a hacer un recordatorio a todos that this story que esta historia and every other story y todas las historias were written down fueron escritas as examples, como ejemplos, as warnings como advertencias for us. a nosotros. So if you ever have the thought, why am I reading about something that happened 4,000 years Si ago? acaso está pensando por qué tuve que leer algo que pasó más de 4000 años, Because there's a lesson in that story. porque hay lecciones en esa historia And even a warning in many stories. y más que alguna advertencia en esas historias, In every one of them. en cada una de ellas. But we know what happened to Jericho, So, ya sabemos lo que pasó con Jericó the marching and all that. cuando rodearon la ciudad y todo eso. But there is a very, well, there are many, but one particular lesson I want to bring out today. Vamos a traer una lección en particular aquí And it has to do y tiene que ver with the will of God. con la voluntad de Dios. I just said God doesn't explain himself.
Dios no tiene que explicarse, Dios nos explica así. God does what he does because he is sovereign. Él lo hace lo que Él hace porque Él es soberano. But we need to be very clear and careful Tenemos que estar bien claros y tener mucho cuidado when it comes to his will. cuando tiene que ver tratar con su voluntad. A lot of people have this habit of saying, the Lord told me, the Lord told me. Muchas for personas tienen everything. este hábito de decir, el Señor me dijo, el Señor me dijo. I mean, in some people's lives, God is a chatterbox. God talks every other minute. O sea, Dios está hablándole a cada minuto. You know, I've heard that. And some of us, when you hear somebody say, the Lord spoke, you're like, oh my God, oh my God. Y You get muchos te scared. ponen así a temblar cuando una persona dice, el Señor me habló. The Bible tells you to judge everybody who says that. La Biblia dice que juzguen a todos los que dicen esto. You're not supposed to go, oh my God, no, No, listen. escucha primero. What did God say? ¿Qué dijo Dios? And it's your job to judge it Es tu trabajo el juzgar. through the word Lo que dice la palabra. to make sure that what that person says is a word from God to them Asegurándote que lo que ha dicho esta persona es palabra de Dios. is really true. Verdaderamente es palabra de Dios. I submit to you today that many times it is not. Yo les someto a ustedes que muchas veces no lo es. Our brains are capable of imitating the very voice of God Nuestros himself. cerebros tienen la capacidad de tratar de imitar lo más posible la voz de Dios. Your soul, our soul, Nuestras almas can speak as if it was God. pueden hablar como si fuese Dios. And our emotions kick in. Y nuestras emociones entran. Oh, it feels good. This O se got to siente be bien, God. tiene que ser Dios. God may not be anywhere in the picture. Dios todavía no puede estar metido. We need to know what is God's will Tiene que saber cuál es la voluntad de Dios and how to identify it. y cómo identificar. Well, I want to share with you this. Compartamos. The Bible teaches in La- the entire scripture from beginning to end Del principio al fin, la palabra de Dios nos enseña that there are two que hay dos manifestations, manifestaciones, two demonstrations dos demostraciones of the will of God. de la voluntad de Dios. And we must make a distinction Y tenemos que hacer una distinción between the two of them. entre las dos, Because if we mix them up, porque si las mezclamos, we're going to fail. vamos a caer. In the will of God, we have En la voluntad de Dios tenemos universal, universal, the universal will of God. la voluntad universal de Dios. And by that I mean that which God wants everybody, everywhere, always to do. Y eso que Dios quiere que todo mundo, todos universalmente hagan, No exceptions. sin excepción. In the scriptures, we find God's promises and God's commands. En las escrituras leemos las ordenanzas de Dios y sus mandamientos, And many of them are y universal. muchos son universales. You're supposed to do them. Que hay que hacerlos. There's no exception to the rule. No hay ninguna excepción a la regla. And we can't exempt ourselves Y no nos podemos exentuar de esas reglas from those things that God expects of o de everybody. esas cosas que Dios espera de cada uno de nosotros. How many understand this here? ¿Cuántos entienden esto? I think the worst statement anybody could ever make Creo que el peor error que una persona puede hacer is when they say, es cuando dicen, I know the word says this, yo sé que la palabra de Dios dice esto, but pero whatever follows cualquier cosa que sigan is disobedience. ya es desobediencia. And if you're seeing what God did with Israel, Y si usted puede ver lo que Dios hizo con Israel, what is God's attitude towards disobedience? ¿cuál es la actitud de Dios acerca de la desobediencia? He doesn't play with it. Él no juega con eso. There are consequences Hay consecuencias for disobedience to the Almighty. para la desobediencia del Todopoderoso. So we have the will of God that is for everybody, Tenemos la voluntad de Dios que es para todos, but then we have the will of God pero tenemos la voluntad de Dios that is for the individual. que es individual. There are some things God wants from me Hay cosas que Dios tiene que yo that He doesn't want from you. que no quiere para usted. That's why you can't compare yourself to anybody. Así que no se puede estar comparando con nadie más. The worst thing in the world. Well, what about me? What's wrong with you? Why ¿Y, are you qué- comparing? ¿Y por qué se está comparando? Remember that famous example El mejor ejemplo de todos, when our Lord Jesus tells Peter he's going to die. cuando el Señor le dice a Pedro, vas a morir de esta forma así, así. When you get older, you're going to die. Cuando tú envejezcas, vas a morir. And in a certain way, right? En cierta forma, amigo. Jesus said you will stretch out your arms. Vas a extender tus brazos. That's in John 21. You can Juan look it up. 21. That means he would die crucified. Eso significa que iba a morir crucificado. Peter said, hey, wait, hold. Pedro dijo, un momento, Señor, I'm going to die like that? yo voy a morir así. What about John? Y Juan. Isn't that so human?
Eso no es tan How humano. come I got to, but not him? What's wrong with that? How about him? Some of you have done that. Algunos de nosotros hemos hecho esto. Yes, you have. Look at me like so Claro que lo innocent hemos faces. hecho. No se hagan inocentes, no se miren tan And inocentes. Jesus answered, Jesús respondió, if I want John to live until I come back, si yo quiero que Juanito quede hasta que yo venga, none of your business. ¿a ti qué te importa? That's what he said. Así le dijo It's none of prácticamente, your business. a ti no te importa. Peter, you follow me. Pedro, tú me sigues a mí. Forget about John, you follow me. Olvídate de Juanito, tú me sigues a mí. If you've been one of those that have been comparing, if you're one of those that has been comparing, Si tú eres uno de ustedes, uno de los que se está portando así, stop. alto. Because God's will comes in these two fashions. Porque la voluntad de Dios viene de estas dos formas. Let me clarify it some more. Vamos We have two words a clarificarlo mejor. in the Greek language Tenemos dos palabras en el lenguaje griego that are used to separate these two manifestations. que se usa para separar estas dos manifestaciones. I share them with you today. Vamos a compartirlas hoy. We have the word logos. Tenemos la palabra logos, It's a Greek word, logos. la palabra en griego, logos. That word refers to the universal, Esta palabra habla acerca de lo universal, the commands for everybody. un mandamiento para todos. We have the word rhema. Palabra rema. They both are defined by the word word. La palabra está definida por la palabra palabra. So there's a logos word. Está la palabra logos, There is a rhema word. está la palabra rema. The logos word La palabra logos is the universal word for es everybody. la palabra universal de Dios para todos. However, the rhema word La palabra rema is God's specific word for you. es la palabra específica de Dios para usted. Also, here it is for everybody and for specific persons. Para específicas para palabras o personas específicas. You with me so far? Todos juntos, Mixing up these two is a catastrophe. mezclando estas dos es una catástrofe. Thinking that what God meant for everybody Pensando que lo que Dios ha hecho para todos doesn't apply to you, no le aplica a usted, you're in trouble. usted está en problemas. Because when it's logos, everybody's in it. Porque cuando se refiere a logos, todo el mundo está envuelto en esto. There are some people who say we're not supposed to tithe. Hay personas que dicen, tú no estás supuesto a diezmar. Go online, you'll find tons of videos. Vamos a encontrar videos en internet. That's Old Testament. That's Oh, this, eso es that's el that. Antiguo Testamento. And Christians going, I didn't know. Y los cristianos, Wow. yo no sabía. You see, they don't discern. No disciernen. Tithing was before Moses. El diezmar era aún mucho antes que Moisés. Tithing didn't start under the law of Moses. El diezmar no empezó bajo la ley de Moisés. You read it. When did Ustedes tithing? lo leímos. ¿Cuándo empezó? What's the first example of tithing in the Bible? When? Un ejemplo rápido. It's in Genesis. Está en Génesis. Who tithed to who? ¿Quién diezmó a quién? Abraham tithed to a priest named Melchizedek. Abraham le dio el diezmo a un sacerdote llamado So Melquisedec. right off the bat, Así que de ahí del whoever principio, tells you tithing is of the law of Moses, cualquiera que le diga que el diezmo es de la ley de Moisés, wrong. equivocado. It was before. Fue aún mucho antes. Then people say, well, how come the Lord never mentions it in the New Y porque el Testament? Señor nunca lo menciona en el Nuevo Testamento. He does. Él lo hace. People just see what they want to see. A veces las personas solo quieren ver lo que quieren ver. Write it down. Matthew 23, verse 23. Escríbalo, Mateo 23:23. Jesus speaks to the Pharisees Jesús le dice a los fariseos, and says, you're always concentrating on other things. usted siempre concentrándose en todas las otras cosas. You're focusing on tithing, even the most minimal thing you have. Aún se concentran en diezmar aún lo más mínimo que tengan, But you're forgetting love and pero se mercy. olvidan el amor. Jesus says, this is what you should do. Esto es lo que tienen que hacer, sacerdotes. Focus on love and mercy Enfóquense en tener misericordia y en el amor without forgetting the other. sin dejar de hacer lo The otro. other is the tithing. Lo otro es el diezmo. So it isn't either tithing or love. No es el diezmar o amar, es hacer ambos. Logos. Logos.
The word of God for everybody. Palabra de Dios para todos. And woe to those who teach otherwise. Y hay de aquellos que se enseñan lo contrario. Jesus said, those who break this Jesús dice, el que quebranta esto and teach others the same, y enseña a otros a decir, Jesus said they shall be called the least in the kingdom of heaven. Jesús va a decir que este será llamado menos en el reino de los cielos. So when God speaks, listen. Así que cuando Dios habla, escucha. If it's a logos word for everybody, do it. Si es palabra logos para todos, hágalo. And then the blessings will come. Entonces la bendición va a venir. Follow me, church? Juntos, iglesia. For all times, logos breaks time barriers. Los logos a través del tiempo rompe toda barrera del tiempo. Abraham tithed thousands of years ago. Abraham diezmó miles de años atrás. We're still tithing today. Hasta este día de hoy diezmamos. It's a logos word. Es una ordenanza logos, una palabra logos. Jesus just even said, if you cannot be trusted with money, Jesús dice, si no se te puede confiar el dinero, this is serious stuff. esto es serio. Jesus said, if you can't be trusted with your money, Si así no se te puede confiar tu dinero, in other words, if you don't tithe the way God commands, si tú no diezmas la manera que Dios ordena, if you don't live without unnecessary debts in your life, si tú sí puedes vivir con deudas innecesarias en tu vida, fast forward to the 21st century. adelantémoslo al siglo XXI. If you live basically using your credit card all the time, Si tú vives usando tu tarjeta de crédito siempre, building up debts and paying off interest, ahí levantando deudas y pagando intereses, it's a waste of money. es una pérdida de dinero, It's a violation of what God commands. es una violación del mandamiento de Dios. And Jesus said, Y Jesús dice, if you live that si way, tú vives así, who can trust you with the real riches? ¿quién te va a confiar con las riquezas reales? You got credit card debt? ¿Tienes deuda de tarjeta de crédito? Pay it off. Páguelas. Don't live beyond your means. No viva más allá de lo que pueda vivir en Oh, sus... but I had to for what? What? Pero tiene que tener If que... it's an emergency, life or death, understand. Si es una emergencia de vida o muerte, se entiende. Ladies, I love you, but a new purse is not an emergency. Amén. I'm sorry, Pastor. Una cartera nueva no es una emergencia. Amén. A new pair of shoes is not an emergency. O un par de zapatos nuevos no es una emergencia. Maybe even a vacation is not an Tal emergency. vez una vacación no es una necesidad. You're going to spend thousands of dollars to go here, there, here. Miles de dólares yéndose por todos lados. Somebody once said to a friend of mine, Una vez alguien le dijo a un amigo, just charge it. ponle la tarjeta de crédito, Pay it later. págalo después. Irresponsible. Irresponsable. Every penny you pay in interest Cada centavo que pagas de interés is wasted money. es dinero mal gastado. That money belongs to God, by Ese the way. dinero primeramente pertenece a Dios. We give him his tithe because that's all he asks. Le damos dinero porque es lo que él pide. Dame. Boom. If God would have said, I want 9, he doesn't say it, but if God would have said, No es que lo dijo, pero si Dios hubiese dicho, dame el Give me 90%, 90%. dame el 90%, we'd have to do it. tenemos que hacerlo. It's all his. Es todo de él de todos modos. And when we stand at the judgment seat, Y cuando estemos delante del trono de Cristo, then, el tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo, he's going to ask us how we used our money. Él nos va a pedir cómo usamos nuestro dinero. Silencio fúnebre, ¿verdad? Oh my God. Ay, Dios mío. Yeah, he's going to ask you. The only thing that you have to live with really would be a mortgage, Lo único que tenemos que ver es tu hipoteca. because mortgages are so high and blah, Las blah, blah. hipotecas son tan altas, los intereses. Pero, At the very least, por lo menos, you have a house over your head. también tienes tu casa. You're living in where you invested. Estás viviendo en un lugar donde tú inviertes. And houses usually appreciate in value. Usually. Y las propiedades en sí pueden tener cierto valor. That's called secured. Eso se llama debts. asegurar finanzas. Deuda asegurada. Deudas aseguradas. Your house secures it. Amén. But we as believers in Christ Pero como creyentes en Cristo, avoid at all costs evitemos a toda costa unsecured debt. deudas inseguras. In other words, credit cards. En otras palabras, tarjetas de crédito. You're going to use them? ¿Las vas a usar? Use them. Úselas. Pay them before they charge you a penny of interest. Págalas antes de que le cobren interés. Whenever I use my card to buy something on Amazon or wherever, Cualquier cosa que yo uso mi tarjeta de crédito, my bank must hate me. mi banco debe de odiarme. Because if I spend $100 buying whatever, Porque right, si yo gasto cierta cantidad de dinero, I send $100 right there to the bank. ahí mismo yo pago esa tarjeta de crédito. And then it shows up I have a minus 100 balance. Yo tengo menos 100 de deuda. They owe me. Ellos me deben a mí. Then when the charge comes in, it balances up to zero. El balance está en cero.
That's how we are Así es como debemos de ser with our finances. con nuestras finanzas. Are you following me there, church? Juntos, iglesia, Okay, that's a logos. eso es un logos. That's for everybody. Eso es para todos. Because the Bible says, be indebted to no one. La Biblia dice, no le debas a nadie. You heard that? Be indebted to no one. La palabra de Dios dice que no le debas a nadie, Including MasterCard and Visa. incluyendo estas dos compañías, Mastercard y Visa. How many receive that in the name of ¿Cuántos Jesus? reciben esto en el nombre de Jesús? What you going to do? Pastor, okay, so I'm going to take all my money. I'm going to pay off all my credit cards from now on. Voy a pagar Good. todas mis deudas. Está bien, But you dare touch the tithe. pero no se atreva a tocar los diezmos. But I can't pay both. Yes, you can. Pero claro que puedes. The tithe is God's. Don't touch it. El diezmo es de Dios y no lo toques. Period. Punto. You owe because te metiste en agua fuerte. That's on you. Si usted debe dinero porque te You got metiste in en estas trouble? deudas, That's on you. usted metió en este problema But financiero, there's- está en usted. But there's plenty of ways to get out of that Hay debt. muchas formas de salirse de esas deudas. You want to find out how? ¿Quiere saber cómo? Ask me later. Pregúnteme después. But it's a logos. Pero es el logos. Isn't it great to live without debt? Isn't it wonderful? No es una alegría vivir sin deudas. Right? Other than a mortgage, which Ya sea una hipoteca y sí, a house, I understand. una casa se A entiende. co-op, a condo, I Un lugares understand. donde usted vive, sí, eso se You're living entiende. in it. Usted vive allí. But the credit cards, no, man. Pero tarjeta de No. crédito, claro que no. Use and pay, ya. Úsela y págala y ya estuvo. Command of God for all of us. Esa es la ordenanza de Dios para todos. How many receive the logos? ¿Cuántos reciben este logos? Not many, huh? No muchos, ¿ah? Let me try one more time. How many receive that ¿Cuántos lo logos? reciben este logo de Dios? Pastor, what does this have to do with Jericho ¿Y and qué tiene que ver Joshua? esto con Jericó y Josué? Preguntan. Well, you know, again, the word of God, or the word that is for specific times. La palabra de Dios viene para tiempos For específicos. people in specific. That's the individual word of God. Esta es la palabra individual de Dios. In Romans, we're told Romanos se nos dice that all who are led by the Spirit of God que aunque somos guiados por el Espíritu de Dios, are children of God. son hijos de Dios. So God has a rhema word, Así que Dios tiene una palabra an rema, individual word una palabra individual for each one of us. por cada uno de nosotros. And that's between God and me and God and you. Eso está entre Dios y yo y conmigo mismo y The con Dios. Spirit of God will give you that word. El Espíritu de Dios le va a dar esa palabra. How many here are children of God? ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Then this is your inheritance. So, esta Right es su here. herencia. You can ask the Lord, grant me your word, show me your way. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tu palabra. Forget what he's doing with brother or sister. Go, Lord, what do you Olvida want lo que from el me? Señor, olvídate lo que él está haciendo con otras personas. ¿Qué tú quieres para mí? He will answer, I promise. Amén, y él va a responder. Let me give you let's go through a little test here. Una prueba aquí. You know that, right? Ah, ¿saben eso qué era? We read this before. You know. Leímos esto anteriormente. All right. You know who this is. Who's that? ¿Sabemos quién es este? Who's that? Here. Abraham. Who's Abraham. this? ¿Quién es el que está ahí? Isaac. Isaac. Question. Pregunta. What God told him to do, Lo que Dios le dijo que hiciera. is it a logos or is it a rhema? ¿Era un logos o un rema? Yeah, please, I hope you said rhema. Esperemos que sea un rema. You cannot sacrifice your children. Usted no puede sacrificar a sus hijos. As tempted as you might be to do so, you cannot do Y that. aunque estén atentados en hacerlos. God's not going to tell you to go. Look at this. God told Abraham, take your son, your only son, Isaac. Dios yours. Dios le dice a Abraham, toma tu hijo, tu único hijo. See? In other words, it's a rhema word. It was for Abraham Una only. palabra rema que era solo para Abraham. Your son, Abraham. Tu hijo Abraham, Isaac, your beloved son. Isaac, You. tu amado hijo, Take him, sacrifice him. tómalo y sacrifícalo. Of course, he didn't get to do Claro it, que thank no lo God. hizo, gracias a Dios, But he was willing. pero lo estuvo dispuesto. You follow me? That's a rhema word. Esa es una palabra rema, Just for Abraham. solo para Abraham. How about this one? Y esta, Is that logos or rhema? entonces logo es un rema. If this is logos, Si esto es logos, let's go to Jerusalem tomorrow vámonos a Jerusalén mañana and let's walk into the Jordan immediately. y caminemos en el Jordán inmediatamente And the waters are going to split. y las aguas se van a partir. Go ahead and try it. Vamos y tratémoslos. You probably drown when it happens. Nos vamos a ahogar ahí en ese río. Because the word is a rhema word. La palabra es una palabra rema. Look, God said this, Dios les dijo esto. that when the priest's feet touched the water, Cuando los pies del sacerdote tocaran el agua, then the Lord would split the water. el Señor iba a partir el The agua. priest's feet, Los pies de los sacerdotes, not yours, no los tuyos, not mine.
no los míos. It was a specific word for them on that day. Era una palabra específica para ellos en ese día. That's why they did this, Por eso hicieron esto, because God commanded it. porque Dios lo ordenó. But don't do it now because the water will not split. No lo haga ahora porque el agua no se va a partir. That wasn't logos, man. No era logos, That was for them. eso era rema. Understanding the difference now? ¿Entendieron la diferencia? How about this? Y esta, This command to shout and scream and march and all that. esta ordenanza de gritar, de marchar y tocar las trompetas, Was it a logos or was it a rhema? ¿era logos o era rema? Well, in this case, En este caso, it's a rhema word es una palabra rema, because God said this. porque Dios dijo esto, For them to shout and scream para ellos gritar así, after all those 13 marches. después de esas 13 marchas, And God said to them when the priests blow the y trumpet, Dios dice cuando el sacerdote toque las trompetas, as they carry the ark, mientras llevan el arca, and the soldiers are in front and behind. y los See, sacerdotes adelante y atrás, very specific instructions. cada instrucción específica, Then you can shout entonces vas a gritar and the walls will come y down. van a caer las paredes. Today we have some, and I'm not going to knock anybody, but let's just face facts. Vamos a hacer esto. There are some brethren, and I'm not saying it's wrong, Además, hay unos hermanos, y no dije que esto es but malo, there are some churches that organize marches. hay iglesias que organizan marchas. Fine, Está bien, march all you want. By all marchen todo lo que means. quieran. Bring out the banners. También traigan las banderas. Hallelujah. Just don't call it Pues simplemente no le llame a Jericho march. una marcha de Jericó. Ain't no walls coming down. No hay ninguna pared cayendo. Oh, but spiritually. Espiritualmente, My brethren, Hermanos, if the Lord commands it, si el Señor lo ordena, the walls will come down. las paredes van a caer. Spiritual walls will crash. Paredes yeah. espirituales se van a demoler, God is able. porque Dios todo lo puede. But the power isn't in the marching. Pero el poder no está en la marcha, The power is in the obeying. el poder está en la obediencia. Is this God's plan? Este es el plan de Dios. If it is, go march. Si ese es, vaya marche. But don't make a march Pero no haga una marcha and call it Jericho march. y le va a llamar la marcha de Jericó, Everybody's getting excited to march. porque todo el mundo va a empezar a marchar. Has God spoken? Dios habló, Did God command you to go out there? Dios le ordenó que hiciera eso. I've seen Christians go around blocks. Yo he visto cristianos haciendo así vueltas Okay. alrededor de las cuadras. When God has, and there have been times that I have watched other churches, do that. Yo he march visto around. otras iglesias que lo hacen. Where I live is a church up the block. Por donde yo vivo hay una iglesia allá a la cuadra. And they used to have, services outdoors Y tenían sus servicios allá afuera, and marching around my block and all that. marchando ahí alrededor de la cuadra. God bless them. Está bien, Dios les bendiga. But if God were the one to have commanded them to do that, Pero si Dios fue el que ordenó hacer esto, my block would be paradise right now. mi cuadra sería un paraíso ahora. All the walls of the devil would have come down. Todas las paredes, todos los muros demoníacos There ya would hubieran have been a caído. manifestation of power and glory. Las manifestaciones de poder y gloria. Because the power comes from God. Porque el poder viene de Dios. Never happened. No ha pasado aún. On the contrary, Al contrario. they're loud. Estos son, gritan Sometimes at fuertes. 7 at night, they're shouting and screaming. I'm like, A las 7 de la noche ya están gritando ahí. they're my family. I love them, but unbelievers must be really bothered right now. Son mi familia en Cristo y todo, pero nuestros vecinos han de estar bien molestos ahora. And some people think, well, it doesn't matter. They're making noise for God. Están haciendo ruido para Dios, no importa. Only if your noise for God was commanded Solo by si God, su ruido para Dios fue ordenado por Dios. then that noise will make a difference. Entonces ese ruido va a hacer la diferencia. Just don't make noise for the sake of making noise. No haga simplemente un ruido así Are solo you por following me, hacerlo. people? ¿Juntos, iglesia? Later on, we're going to be reading in David's life. Luego vamos a leer en la vida de David. David always prayed before he attacked. David Always. siempre oraba antes de ir a atacar. And you're going to read how on one occasion David said, Lord, what do you want me to do? Cuando una vez David le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Rhema word. Palabra rema. And God told David, march. Yo le dije, marcha, I give them into your hands. están en tus manos. So he marched. Marchó y And he won. ganaba. Next time, La próxima vez, see, David knew better than to say, well, it worked last time. Let me try it this time. Dios, David dijo, bueno, si pasó así la primera vez, va a pasar así la otra vez. The mercies of God are new every Las morning. misericordias de Dios son nuevas cada mañana. David knew to pray every single time. David sabía que había que orar cada And vez. you're going to read that in the next Y time, vamos a leer que en la siguiente batalla, David prayed and God said, David oraba y Dios le dijo, wait, para, Rhema.
Rema. When you hear the noise of the wind in the trees, Cuando escuches el ruido del viento sobre las copas de los árboles, then you march. ahí vas a marchar. He did. Y lo hacía. And David always won Y David siempre ganó, because he waited for the direction of God, porque se esperaba por la dirección de Dios, the rhema of el God. rema de Dios. Joshua won because he got the rhema of God. Josué ganaba porque escuchaba el rema de Dios. And all the stories you're going to find in the Bible is the same thing. Todas las historias que se encuentran en la Biblia así, When God gives a rhema word for one particular person cuando Dios da la palabra rema para una persona en or particular, for one group of people o para un grupo de personas, or for one particular time, o para un tiempo en particular, those who do it always win. cuando ellos lo hacen siempre ganan. But those who focus on the rhema God gave others Pero los que se enfocan en el rema de que Dios le ha dado a otros and try to take it for themselves, y lo toman para sí mismos, oh, they did it, I can do it too. o si ellos lo hicieron, yo lo puedo hacer también. The Lord is not with you. Si Dios no está con usted, He'll be with you the way He wants to be with you. Él va a estar con usted como Él, y Él quiere que va a estar con usted. Receive it, friends? ¿Tienen la diferencia? No comparisons. No hay comparaciones. Seek the guidance of the Lord Busque la guianza del Señor for you para usted. in particular circumstances. En situaciones particulares, específicas. And be aware of the Logos will of God. Y esté al tanto de logos de Dios. The Rhema will never contradict the Logos. El rema nunca va a contradecir el logos. So, if I was married, which I am not, Así que si yo estuviese casado, lo cual no lo soy, and I were to get up here and say, the Lord has given me a Rhema word, el Señor me dio una palabra rema, diría yo. I am to divorce her and marry her. Yo estoy para divorciarme esta para casarme con esta otra. You better get up and rebuke me. Debería de agarrarse y reprenderme. You better say, you're lying, you're mistaken, you're wrong, buddy. Usted está equivocado. The Logos word says marriage is holy and not to be divorced. Y la palabra de Dios dice que el matrimonio es santo y no está por divorciarse. Other than for specific reasons of Por abuse. razones and específicas de abuso, I can't just think, well, for me, God's going to make an exception. para mí Dios va a hacer una excepción. No, He's not. No lo va a hacer. So how many submit to the Logos? ¿Cuántos se someten al logos? You won't get this until you get that first. No vas a recibir rema si no recibes el logos. If your heart is not submitted to the Logos of God, Si tu corazón no está sometido al logos de Dios, so what He already said for you to do, lo que él hizo hacer, don't bother asking Him for specific words. no pidas una palabra en específico. You're not going to get it No la vas a recibir, because you have to obey what He already said for you to porque do. él tienes que obedecer lo que primeramente Love ya él one ordenó another. hacer. Amados unos a otros. Forgive one another. Amados unos a otros. I'm thinking about it. Estoy pensándolo, Dios. What are you thinking about? It's ¿De qué piensas? It's a Logos word. Es la palabra logos. You're supposed to forgive. Tienes que perdonar. You're supposed to let things go. Tienes que soltar las cosas. We're supposed Nosotros. to deal with problems the same day Trate los problemas el mismo día and not to attack anybody. y no para atacar a nadie. The Logos that Jesus gave all of us El logos que Dios nos dio a todos is to go to somebody who may have bothered you es que vaya con alguien que lo haya molestado with a spirit of con reconciliation espíritu de reconciliación, to find harmony, encontrar armonía. not to tell them off. No para molestar. That's para Dios. Logos. Eso es logos. Loving confrontation. Una confrontación en amor. You don't do that. No haces esto. You're asking God if He wants you to move to Florida? Dios quiere que te quieres mudar a Florida, en Roma. Oh, God's speaking to me. Dios me está hablando. You're speaking to yourself. Usted se está hablando a sí Your mismo. soul is speaking to yourself. Su alma se está hablando a sí mismo. Start obeying the Logos. Empiece a obedecer el logos. Have a heart of submission to God. Tenga un corazón de someterse a Dios. Then ask the Lord, now, how do I apply this Luego, in my life? ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? What do you want from me? ¿Qué quieres para mí, Dios? And He will honor His word. Y Él va a honrar su palabra. And He'll guide your steps. Va a guiar sus pasos. You receive that, church? ¿Lo recibe, iglesia? Amen. Let me close with Y this. cerramos con esto. I left these two guys up there. Dejé estas dos personas aquí. When it comes to Joshua, Cuando se refiere acerca de Josué, the yelling, the screaming was a rhema word. el gritar fue una palabra Right. rema. Got it? It was rhema, right? Fue a rema. Shout! Down come the walls. Griten y van a caer los muros. But, Pero, now close with this. cerramos con esto. What about here? Y aquí, What about there? Too many people muchas personas don't take the entire word of God. toman la palabra de Dios, no toman la palabra de They Dios, take the parts they like. toman la palabra que les gusta. Don't do that. No hagan esto. All God's word is good. Toda la palabra de Dios es buena.
Okay? So Joshua got the rhema as we discussed. Como compartimos, bien Josué tomó la palabra rema. But now in Psalm 89:15, Ahora Salmo 89:15 we get a logos word tenemos una palabra logos for all of us. para todos. What's that word? ¿Cuál es esa palabra? It says this. Dice esto: Blessed is the people that know the joyful sound. bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Spanish, aclamarte. Literalmente en inglés debe decir que conocen el ruido de gozo. In Spanish it says, know how to call upon. It's a shame. Because the word translated, Porque la palabra This. traducida aquí, the logos word la palabra logos, for all of us. para todos nosotros, Blessed is the people bienaventurados son that know aquellos que saben. teruah. Teruah. What was teruah again? ¿Qué es teruah? I showed it to you before. Yeah. Teruah, Teruah is the era Hebrew word la palabra griega para, not just for shouting, no solamente para gritar, but for shouting with joy. para gritar con gozo. Blessed are the people Bienaventurados son aquellos that know how to shout que saben cómo gritar with joy con gozo in their worship. en su adoración. Amén. But Pastor, I don't like to shout. Pero pastor, no me gusta gritar. I'm a quiet person. Soy una persona callada. So am I. Yo también. Believe it or not. Claro que sí. Créalo o no. What you see here Lo que usted ve aquí is the result of many years of practice. es por muchos años de práctica. I was raised, like I told you before, in a Catholic environment. Yo crecí, como les he explicado muchas veces, en un ambiente católico. You don't shout in the Catholic church. En las iglesias At least católicas not my romanas, Catholic church, anyway. pero mira, a la iglesia que yo iba no gritaban así. You pray, you mumble, but you don't shout. Usted viene a hablar sus labios, pero no grita. Everything is. Calladito, calladito. My aunt was a lifelong Presbyterian. God rest her soul. A mí una tía que era presbiteriana, Iglesia Buen Vecino de la 106. a mí en esta iglesia, el buen vecino, And true story. As a little kid, my aunt went to pick me up to take me to Sunday school in her mi church. tía me llevaba a la escuela dominical los domingos por la mañana, Me llevó una vez. una vez. First time I went to that place. I'm like, where am I? Primera vez que yo fui, me decía dónde fui. Next Sunday, she came back for me. El siguiente domingo vino por mí, I hid under the bed. me escondí bajo la cama. The future pastor is hiding under the bed. El futuro pastor estaba escondido debajo de una cama. I don't want to go. I don't want to go. No quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. So mom said, quédate, no vayas nada. No vaya nada. But in both places, Pero en ambos lugares, other places too. y otros lugares también, And there's a time for that. que hay un tiempo para eso. There are times for silence. Hay tiempos para silencio. You can't be screaming now because you wouldn't hear what I'm saying. No puedes estar gritando ahora porque no va a escuchar lo que estoy diciendo. There is a time of the Spirit for everything. Hay un tiempo del Espíritu para todo. And we need to be open to Y whatever tenemos que estar abiertos the Spirit would have us do a lo que el Espíritu quiere que hagamos in our worship. durante ese tiempo de adoración. Remember, God seeks what kind of worship? Recuerda, ¿qué busca Dios? ¿Qué tipo What de kind adoradores of busca? worshipers again? Spirit and truth. Los que les buscan en espíritu y en verdad. Truth is all the ways we share, those 7 ways to Son praise God, esas 7 formas de buscar alabar a Dios. to kneel, El to arrodillarse, dance, el danzar, to raise the hands, el levantar las manos, to shout. el gritar. And Spirit is the one that leads us Y el to, Espíritu es el que nos guía to which of those or more we are to do in our worship. a cuál de todos tenemos que guiarnos en nuestra alabanza. Some people like to scream all the time. A veces hay unas personas que les gusta gritar siempre. Okay, enjoy, rejoice. But no, like now is the time to be quiet and Pero listen. como ahora es tiempo de estarse calladitos y escuchar. When someone is speaking to you during the sermon, Cuando alguien le está hablando a usted durante el sermón, tell them this. dígale esto. It's time to listen. Es tiempo de escuchar. My mother would tell me, tú no puedes hablar y oír a la misma vez. Mi madre decía, tú no puedes hablar y escuchar a la Right? misma vez. How many mothers told you that? ¿Cuántas padres le dijeron You esto? can't talk and hear at the same time. Tú no puedes hablar y escuchar al mismo tiempo. So if the Spirit leads to this, Si el Espíritu guía a esto, flow with Him. fluya con él. Some people don't like it. A esas personas no le gustan. They got to make noise. Tiene que hacer ruido.
I was seeing a sermon that I got the other day that Millie sent me. I'm like, oh. Estaba viendo un sermón que Milly me envió el otro día. Every other word, the people are saying, yeah, you otra say, palabra? go Yeah. ahead, you're right, talk about Sí. it. And you can hardly hear what the man is saying. Usted casi no escuchaba lo que la persona decía. There is a time for silence, Hay un tiempo para silencio, as led by the Holy Spirit. el cual está ser guiado por el Espíritu Santo. But to finish tonight, Pero para terminar en este día, there's also a time hay un tiempo para for this. esto. Are you willing ¿Está usted dispuesto to shout to God with the voice of a triumph? gritar a Dios con voz de júbilo, de triunfo? As the Spirit of God leads us, Y como el Espíritu de Dios nos sigue guiando, screaming can be either logos or rhema. ya sea el gritar puede ser logos o puede ser It rema, could be both. puede ser ambos. If you're praying about a problem, Si usted está orando por un problema, the Lord may tell you, el Señor tal vez le diga, lift your voice and shout for joy. levanta tu voz y clama con gozo. It's done. Está hecho. But the problem's still Pero there. el problema aún está allí. God said, Dios dice, if God tells you, si Dios le shout, dice que grites, so shout. grite. When when Joshua and the Israelites were in front of Jericho, Cuando Josué y los israelitas estaban al frente de Jericó, the walls hadn't fallen yet. los muros aún no habían caído. But God said, shout. Pero Dios dice, griten, Shout for joy. griten con gozo, Because they're coming down. porque van a caer. Some of us need to stop crying so much. Muchos de nosotros a veces tenemos que estar And callados. again, let the Spirit lead you. Deje que el Espíritu le guíe. But some of you, all you do is cry, 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 cry. Lo único que hace es llorar, llorar, llorar y llorar. When the Lord may just want you to stop Cuando el crying, Señor verdaderamente quiere que usted get up levántese and shout Y at grite. those walls. a esos muros. Come down. Caigan. So do it. Hágalo. And don't do come down walls. No, Cáiganse no, no, no. paredes. Open your mouth and scream. Abra su voz y grite. I did it in my house on several occasions. Yo lo he hecho en más de alguna ocasión. There was once when my mother and father were alive. Una vez estaba mientras mis padres aún estaban vivos. My dad would sometimes come from the street. Mis padres a veces venían de la calle. He wasn't saved yet. Aún no era salvo. And mom and I both, Y mi mamá y yo we could sense when sentíamos. he walked in, Cuando él venía, cursing, ahí diciendo malas blah, palabras, blah, 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 maldiciendo blah, blah. todo esto, And we sensed the evil sentíamos el mal that followed him into our house. que seguía nuestra casa. Both of us did. Pues ambos lo sentíamos. You know, when you're a Christian, how many can sense those things? Amén. Cuando uno es cristiano, uno siente esas Sure you palabras. do. You're sensitive to that kind of stuff. Uno, uno es sensible a estas cosas. You're not afraid of it. Usted no tiene temor de eso, You're sensitive to it. pero lo está sintiendo So I remember one time I was home and I felt that presence. y sentí esa presencia. Dad went to bed and Mi padre fue a la cama y I felt this thing y sentí esto, and I felt this thing come into my room. and esto que venía a mí, this fear, this este sense of temor, darkness. And, este sentir de oscuridad. oh, please. Oh, por favor. What do you think I did? ¿Cree que usted dice? Called my pastor? ¿Llamar a mi pastor? What? ¿Qué? Call for anybody? ¿Llamar a alguien? What? ¿Qué? No. No. Spirit of God leads immediately in those cases, man. El Espíritu de Dios me guió directamente. I opened my mouth and said, Satan, Yo out! dije, Satanás, afuera. Parecía un loco, yeah? But I'm telling you, I said, how dare you walk into ¿Cómo my te house? atreves a entrar a mi cuarto? You have no right in this house. You have no authority. Tú no Get tienes out. derecho aquí. Get out. Fuera, fuera. I walked into my parents' room. Out. They're going, Entré a mi ¿qué pasó? cuarto Nothing, de forget mis it. padres. Fuera, Out, dije. out, out. Fuera, fuera. I went to the bathroom. Out. Went to the kitchen. I Fui a la said cocina, out. todas las partes de mi casa. And Dije, I fuera. felt when that evil just lifted. Y pensé Se que fue. se levantó y se fue. Le metí una patada en el nombre del Amén. Señor. That's what you gotta do. You gotta Hacer lo que fight. tiene que vivir y pelear. Let the Lord lead you. Que el Señor le guíe. And sometimes He wants you to open your mouth Y a veces quiere que abra su boca. and shout for joy. Y grite con gozo. Even when things aren't going the way you want them to Y go. va a hacer lo que Él quiere que es donde usted Even haga. when things are opposite and you're going through trouble and hassles. Y aunque todo esté a lo Dios mío. opuesto, When you sense in your spirit to cuando lo get up siente en and su shout espíritu y gritar and rejoice. y But regocijarse. the problem still, no, it's not. Y aunque That problem is coming down. ese problema va a caer, aunque aún no haya caído, va a caer. You do what the Lord commands. Usted va a hacer lo que el Señor le Let's ordena. all stand, brothers Puestos de and pie, sisters. congregación. Together, please stand. Juntos, iglesia. Logos and Rhema. Logos y rema. Know the difference.
Conozcamos la diferencia and follow the right path y sigamos el camino correcto and know the will of God. en conocer la palabra de Dios. There is no greater will of God than this. No hay mejor voluntad de Dios que esta. There is no greater logos of God than this. No hay mejor logos de Dios que este. The promise stands. La promesa sigue. Whoever believes in Christ Cualquiera que cree en Cristo will not perish, no se va a perder, but will have everlasting va a life. tener vida eterna. That was true 2,000 years Esto ago. fue una realidad hace 2000 años And atrás it's true y today. va a seguir siendo Come correcto to- ahora. I ask you now to come to Jesus Le Christ. pedimos ahora que venga Cristo. I ask the saints to join me in prayer, Voy please. a pedir a los santos que se unan en oración. Those of you who are in Christ, join me. Todos los que estamos unidos en Cristo. That's a logos. All pray Eso with es un together. logos. Pray Todos for one orando, another. todos Let's orando pray unos por together otros. now. All of us together. Todos juntos. Touch any life that doesn't know you, Lord.